kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Variety of news, events, documentaries, featured stories, Ronda, etc. Ronda, etc. Anything goes under the sun, informative and educational. Karina, kag magpamati. Ini ang inyo alagad sa kahanginan na runda pong bigalubos ang rundahanay sa udto. Nagadulong sa inyo sa mga nanuway-tuway nga mga isyos tagsa ka alas 11 tubtob alas 12. Magalin Lunes tubtob Sabado nga adlaw. Rundahanay sa udto. Dire lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Runda sang Bacolod. Marka RPN serbisyo garantisado. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas, DYKB Radio Ronda. Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga ang mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. Public interest. Public interest. This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on the day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Change for a better Bacolod. I'll be the change.
ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. Another aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, oil, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos. I'm sorry, $82 initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product, oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we have to look at, and we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi lalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on Dali lang engineer kay daw importante ni kayo kay kabahin ini isang speech ang aton sini nga presidente may kang tanan sa hitabo sa Middle East kag kung paano naga-cope up subong ang aton nga gobyerno sa sini nga gumuntang. I think ibalhin ko ni pure audio kay daw nagabalod ang aton sini nga signal, no? Pero sa originalya ang kopya diri sa akon tama niya ka klaro. So ari ay stranded sila. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika
ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones, this is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam mo nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, doon sila muna, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is, yung contact, may telepono pa. So they can actually call their own their relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. So,
in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang informasyon dito ay kung anong sabihin ng ating ng mga local authorities. Kaya mabuti naman dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa kung saan nandoon ang may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang may pinakamagandang informasyon na makapagsabi sa atin, safe na ilabas ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan, ang ating mga kababayan para sila ay malagay muna sa safe place at eventually maiuwi dito sa Pilipinas. So these are the plans that we have to in place. Maglalagay na sana tayo ng mga quick response team doon sa mga crossing area. Pero kagaya ng nasabi ko, yung mga crossing area, kung maalala ninyo, halimbawa, remember when the Hamas attack was done in Gaza, dinaan natin sila sa Rafah crossing, nagpunta sila sa Egypt. Ngayon, ang karamihan ng mga Pilipino in Israel are in Tel Aviv. Malayo na yun sa Rafah crossing, so we have to find other ways. So sa ngayon, we are depending on the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us to. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron kayong 3 oras, at ready na tayo para mailabas na kagad sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing, yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi, oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, nilalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na yan. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But again, as I said, the situation is changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayo munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So, lahat ng ating kayang kausapin para magbigay ng impormasyon sa atin, para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos
I'm sorry, $82 initial shock. Pero they close out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that's that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that the supply of oil-derived oil-derived product, even fertilizer is something that we have to look at, and we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi lalabas, hindi pa nila ina-export. So, that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kagad, and that's again expected. So we have put together some scenarios. We cannot know. We have heard many estimates kung gaano katagal ito. Ang naririnig natin coming out of the United States is 4 to 5 weeks. Hopefully, it will be less. And hopefully, before the 4 to 5 weeks, the level of intensity of the fighting will come down. In other words, that the commerce will proceed in a more or less normal way, number one. And secondly, that the oil production will start to normalize. And hopefully, of course, this is our hope, sooner rather than later, that this will happen. However, in the scenario that Dubai crude it comes between between $80 and $90 per barrel, and this lasts for 2 months, we have identified, and assuming that Iran exports continue, although I don't think that is a fair assumption anymore, because that's going to be the first place that people the attacks will occur. So the response of the government, some of the interventions that we are thinking about, is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. The agri-sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel,
meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide, so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe, this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to, this is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress, and to see, it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. And there has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner. Wag bigla, para hindi naman biglang tataas ang presyo ng petroleum products ng langis. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan ay dahan-dahan lang paaakyatin, and that will hopefully become a little bit less less of a problem to the working public. The other Kabahin inasang speech ang aton sining presidente, I thought ang 6-minute ang akon sining aspect that we met about today akon was sining about na play. Pero ang kwan gali kabahin gid no sang iya sining full speech. Pero karon suliton ko ni ang porsyon nga importante, espesyalmente ang sabahin, ang sabahin sang presyo, no, kay amo ni ang pinaka-importante. Kabalo ko ang ginabantayan subong ang presyo sang langis. Kay man bag-o lang kita naka oil price increase. Karon nga semana gin implementar 1 peso and 90 centavos per liter ang gasolina, 1 peso and 20 centavos per diesel. Ini dala ini sang trading antes ang Sabado, February 28. Kay ang conflict nagsugod Sabado, February 28. So ang pinakalabing uli nga oil price increase nga gin-implementar karon nga semana, dala pa niya sang trading sa world market antes sang February 28 nga pagpanalakay sang Amerika kag Israel sa Iran. Kon magapadayon, ari ang masubo nga balita, kon magapadayon ang ini nga konflikto kag magapadayon ang trading karon nga semana, pagsugod Lunes tugto Biyernes nga trading, may ara sang forecast estimated oil price adjustment. Ang diesel posible magasaka by 9 pesos and 52.60 centavos per liter karon lamang ina nga semana. No, kon magapadayon nga amo ni subong ang sitwasyon karon nga semana nga trading, posible by the end of the week ang diesel magasaka by 9 pesos and 52.60
60 centavos per liter. Ang gasolina amuman ginaabot nga magasaka by 4 pesos and 92.50 centavos per liter. And most likely, in all likelihood, tungod nga may ara declaration ang Estados Unidos, si President Donald Trump kagin confirm ini ni Secretary Mark Rubio nga in the days following mas i-intensify sang Amerika ang ila sini nga pagpamumba sa Iran te in all likelihood magapadayon ini no ang trend sa trading. Although nga subong ang Strait of Hormuz nga amo ini ang ginaagyan sang tanan nga mga barko nga nagakarga sang langis gikan sa mga Gulf states katulad abis ng Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, United Arab Emirates. Subong sini may ara announcement ang Estados Unidos nga open na ang Strait of Hormuz to the extent nga ang US Navy sila maga-escort sa mga tankers no in and out sang Strait of Hormuz updan sang US Navy. Subong sini wala na ang bilog nga Iranian Navy. Ang bilog nga Iranian Navy ginpapas sang Amerika. 17 ka mga vapor de guerra sang Iran, including ang ila duwa ka mga drone carriers kag isa ka submarine, ubos na papas sang Amerika. Ang ambalga ni Amerika subong wala na sang barko de guerra o kon vapor de guerra nga nagalutaw ang Iranian Navy. So base mag-amuni ang sitwasyon, mahagan-hagan ang tension sa Strait of Hormuz, magpadayon no ang pagpanakayon sa mga oil tankers. Pero we expect the worst, although we are hoping for the best. As of this morning, karon mga biyan nga aga, karon nga simana amuni ang prevailing nga presyo hatagan ta kamo ideya ang dalagan sang presyoanay sang gasolina kag krudo diri sa Bacolod. For example, ang Caltex with Tecron, ang diesel sang Caltex 58 pesos and 40 centavos per liter. Ang silver 58 pesos and 25 centavos kag ang platinum 59 pesos and 25 centavos. Daw anggid ang presyo sang diesel kag sang gasolina sa Caltex. Ang Shell amoni ang fuel save diesel 63 pesos and 94 centavos. Ang ilang nga Shell V-Power diesel 72 pesos and 44 centavos. Ang fuel save nga gasoline 61 pesos and 89 centavos per liter, tag ang Shell V-Power gasoline 69 pesos and 80 centavos. Kadto anta ang total no. Ang total ang diesel 56 pesos and 50 centavos per liter. Ang Premier meaning 91% no. 91%, 55 pesos and 70 centavos per liter. While ang Excellium, 95%, 56 pesos and 70 centavos per liter. Amo ini subong ang prevailing price sang gasolina kag krudo diri sa Bacolod as of today. Tag amo ini ang magapabilin throughout the week no bilog nga semana. Kon magasaka gid man espesyalmente atong gilambal naton nga projection no nga sobra 9 pesos and 50 centavos per liter ang diesel, taglapit man 5 pesos per liter ang gasolina. Hambal ka presidente ta mangin staggered most likely no mangin staggered ila pang payon ang aton sini mga oil companies nga mangin staggered ang pagpanukot. May ara plano nga panubuan ang cost of public transportation. So
So, ang bot silingon, base ang plete, pareho sina ang plete sa series, base panubuan sa aton sini gobyerno. And then, may plano man nga free transportation sa mga public workers, no, sa mga empleyado sa gobyerno. Sa private, pwede na kamo makahimo sang share a ride. Ang magkabala sang tion ni Mayor Albi, inang mga sasakyan sang aton sini city government, for example, sa tion ni Mayor Albi, ang mabkab again inventaryo ang mga salakyan sang aton sini nga city government. Kay man, kung ang ini nga mga salakyan ang nagabiyahe man lang along sa ruta, pwede ka makabook, no? Kung ikaw empleyado sa government center, pwede ka makahitch, no? You can hitch a ride, pwede ka makasakay pakadto sa imo sini nga opisina. And ang public, no, nga nagagamit sa mga private vehicles, it's about time nga maminsar kamo to share a ride with a neighbor, no? Ang inyong nga mga kon balang kasilingan nga wala iyang salakyan, kung may kalatuan kamo kagdungan man lang ang inyong agwa, kung pwede nga upod na lang sa imo pagwa, no? Amo ini mga pamaagi nga makakinot kita sang aton sini nga stocks sang langis, no? Kay ang aton sini nga stocks good for 50 to 60 days. We hope nga ang giyera, according sa initial nga pronouncement ni President Donald Trump, it's going to last 4 to 5 weeks, kabay pa nga matapos ini nga gumuntang within 4 to 5 weeks, no? Kay magsiling ka 4 to 5 weeks, ambot silingon mga more or less isa ka bulan, ti makalambot ang aton sini nga oil reserve, no? 50 to 60 days ang aton sini nga reserba. So, sufisyente kung magalawig isa ka bulan. Kag ang lami sina pagkatapos isa ka bulan, madasig ang pag-normalize kung tani, no? Para nga mabalik insigida sa senaryo antes sang February 28. Glenn Bazar, good morning Papi Donard. Sir Erwin Abito sa may Guanzon, Mansilingan, monitor always sa Papi D yung aga. God bless, no? Sir Eric Fernandez is also watching sa Barangay 6. Sir Jo Marie de la Peña, good morning Papi. Si Sir Aurelio Felizardo sa may Purok Golda, Barangay Estefania, Bacolod is watching live. Madam Melka Tumbos Makalalag sa may East Home 6, Barangay Mansilingan, Phase 2 is watching. Madam Maria Victoria Paredes mo sa may United States is watching sa atong program. Tag sa Dumaguete City, si Madam Susette Francisco Valencia is watching. Ma-break kita pagkatapos sini, mabalik kita diri sa aton sini nga palatuntunan. Las 9:40. Majority. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga nagahatag lugar nga luwas sa katalagman, kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang Talisay nangin mabaskog sa infrastructures.
and social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga maging isa ka dako nga pagpag sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures. Cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinulikod, mapisan, maalam kag kung si Mayor ni Lizares gwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat gwapa ang panghimanwa. Sa kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita talisaynon. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change. May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo nga kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hani. Isa pa gid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon nga maging responsable maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance. That's why what is important is to forgive and forget whatever nga may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. Nagalaom si Governor Bong Lacson sang probinsya sa Negros Occidental nga hindi na maglala ang tensyon sa Middle East. Ginapayag sang aton gobernador nga hindi maayo sa karon ang sitwasyon kag posible magadugay pa ini sa piyak sang pahayag sang Estados Unidos nga ila ginabanta nga magalawig lamang ini sang 4-5 ka semana. Naibaluan nga may mga kapungsuran na nga nagapanawagan sang ceasefire katulad abi subong sang Russia kag sang Oman apang nagapanindugan ang Iran nga hindi ini magpakignegosar sa Amerika
kag ang pinakalabing uli as of last night may ara man hambal si President Donald Trump sang Amerika nga luyag magpakig-negosyar sang Iran. Pero hambal ni Donald Trump nadula na ang ilang Navy, waay na sila sang Air Force, palay-palay na ang ilang Air Defense, waay na kami sang dapat pa istoryahan. Aminado ang aton gobernador nga dapat handaan ang posible nga bagsaka sang presyo sang langis. Masaka gid ni, no? Next week hindi gini mapunggan. Matimbuok gini ang presyo sang langis. Hilabi na nga ginpasira ang Strait of Hormuz nga magaobligar sa mga suppliers nga magapangita sang mas malayo nga rota. Pareho sina ang Kingdom of Saudi Arabia para nga hindi na mag-agi sa Strait of Hormuz, mga lihid ka sa Iran, no? Ginapasaylo ang iban nga tughong sang langis sa Red Sea. Amo ni ang plano sang Kingdom of Saudi Arabia. Sa piyak sini, nagapanawagan ang gobernador sa publiko nga magpangamuyo para sa katawhayan. Nagapabilin nga bukas ang help desk kag hotline sang ato nga probinsya para sa mga ligrense ukon sa ilang mga himata nga naipit karon sang kinagamo dito sa Gulf Region. Yari si Governor Bong Lacson. Las 9:48. Current today, but our help desk is open. What we can do really is to try to help. If there are relatives who are trying to reach out to their relatives in the Middle East, we will help them. But I do think with modern technology, many of the relatives are in touch, and we're just hoping that things will not get worse. Although I think the U.S. government has said they estimate up to 5 weeks, but I don't think it can go. I'm sure it will go beyond that. Just as an example is what happens in Gaza. It's really taking long. So doesn't look good, but we're just hoping for the best. Should we brace for higher electricity and gasoline prices? I think gas and fuel definitely, because closing that strait will force the suppliers to change route, which will be a longer route, which will bring up the cost of fuel. So it doesn't look good, but although there are countries now that are calling for ceasefire, Iran has also said that they will not negotiate with the U.S. So, I don't know. May mga measures na go. Si Governor Bong Lacson may kangtadan sa iya sini pananawan sang ginamo dito sa Middle East. Okay? Sa iban pang balita, ari ay sadyahon tani ang aton sini nga program. Kay ang bulan sang March, Women's Month gali ini, no? Bulan sa mga babayinan. Amo na gani nga sa Talisay City, si Mayor Attorney Rowena Weng Lopez Lizares nag-deliver sang iya sining keynote message sa kick-off program sang pinakaunang Regional Women's Month celebration sang Negros Island Region. Gin-host ini sang Talisay City kag ginpangunahan sang Department of Interior and Local Government sa may Talisay City Public Plaza. Nagligad nga March 2 o nagligad nga Lunes karon nga simana. Pinakauna ini nga Regional Women's Month celebration sa idalom na sang aton bag-o nga Negros Island Region. It's good to know nga ang Talisay City
amo ang nag-host, no? Amo ang nagpatigayon sa pagpanguna sang Department of Interior and Local Government. Sadya ni, no, kay after sang speech sang Mayor sang Talisay, may ipabati ko sa inyo nga tama ka controversial nga statement sa Kongreso, may kang tanan sa babayi. Sa pagka-controversial, nga ginpanas gikan sa proceedings sang aton sini nga kamara, no, gin strike off sang aton sini nga Committee on Justice ang statement kay daw may pagka-chauvinistic nga klase statement, no. Dugay-dugay lang unahon tani anay bala ang speech ni Mayor Attorney Rowena Lopez Lizares sa First Regional Women's Month celebration sa Talisay City, nagligad nga Lunes, March 2, 2026. Si Mayor Attorney Weng Lopez Lizares ang pinakauna nga babayi nga mayor sa Talisay City. Las 9:53. It is an honor to welcome you all to Talisay City in the first regional kick-off activity of the DILG-NIR 2026 National Women's Month celebration. I stand before you with honor, humility, and gratitude for choosing our city to host this significant occasion. This is my first National Women's Month celebration as the first woman mayor of Talisay City, Negros Occidental. The participation of everyone in this event signifies commitment to honor the fundamental equality between men and women guaranteed by the Constitution. Your presence reaffirms our stand that gender equality is not a women's issue alone, but a prevailing societal concern. As we gather in solidarity, we are also reminded the world continues to struggle with division and armed conflict. The ongoing war in the Middle East is a painful reminder that instability and violence affect families, especially women and children, in the most profound ways. In times of war, it is often the women who are most vulnerable, yet they carry the burden of holding families together. As women leaders, we face scrutiny, expectations, and obstacles that are heavier at times. However, we turn barriers into bridges. In a world troubled by conflict, we must lead as promoters of peace in our local policies, in our communities, and in our homes. Gender equality is deeply connected to peace. When women are empowered, communities prosper, governance becomes more responsive, and society becomes more humane. May this occasion pave the way for a peaceful, united, inclusive, and gender-sensitive Negros Island region. Happy National Women's Month! Madamo gid nga salamat kag padayon kita sa gwapa nga Pangimanwa Asenso, Talisay. Women's Month celebration karon nga bulan sang Marso. Hindi naton ma-underestimate ang papel subong nga ginagampanan sa mga kababayenan, for example sa Middle East, sa konflikto sa Middle East, kundi may tatlo ka mga F-15 fighter jets ang Amerika nga nagugpaas dito sa Kuwait kay gintarget sang F-18 sang Kuwaiti Air Force. Nakakita kamo nga ang isa sa mga piloto nga nagparachute, babaye, American pilot, guwapa, no? Babayi, pilot sang F-15 fighter jet, imagine. Kagway labot sini, ang Israeli Air Force nga napadayon nga nagbomba dito sa Tehran, Iran. Do you know nga sa 100 ka mga eroplano
nga nagapanalakay sa Iran, 30 kabilog ang mga piloto kag mga navigators nga mga babayi, nga mga Israelinon, no? 30 kabilog pilots and navigators sang Israeli Air Force. Amo na subong, no? Ang ka-importante kag ka-signifikante sang papel sang mga kababayinan, no? It's but fitting to pay tribute, no, sa mga kababayinan naton karon nga bulan sang Marso. Ila ini nga bulan, pero ari ay kontrobersyal ini. Women's Month celebration karon nga bulan. Sa hearing sang Committee on Justice, parte sa impeachment complaint sa kay Vice President Sara Duterte, ambot nga ang nagliko man yang istorya parte sa babayi man, si Congressman Jesus Bong Suntay, Mr. Suabe, sang 4th District sang Quezon City. Tandaan nyo ang ngalan, Jesus pa ang ngalan, ha? Kung hindi ka ba Jesus Santissima o kung Jesus Maria Josep, nga mo man ni ang ngalan, ngaging pangalan siya sing iya ginikanan man. At ang ngayo, yan na lang ang aton sinidalon, Congressman Bong Suntay, sa hearing sang Committee on Justice, na ano man niya imo nga. Sila sa congressman, siya sa Shangri-La Plaza bala, no? Sa Shangri-La Plaza, niya nakita ko si Ann Curtis sa personal. Niya bukag o pagwapa kaya galiya. Siya ti sa huna-huna ko, ginahimo ko na ang mga bagay nga hindi mahimo mo. Gina-imagine ko na lang. Si Congressman Bong Suntay ay kasalawayon nga klase congressman. Aryo, nag-viral ni subong mo sa bilog nga Pilipinas. Ang statement ni Congressman Bong Suntay nga strike off gikan sa proceedings sa Committee on Justice. Ginapresentar naton ini pangod sa aton nga ginasaulog subong nga Women's Month celebration. Las 9:59. Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. The Honorable Zamora. Kalain nga klase congressman, nagpalang init sa kuno pagkakita iya kay Ann Curtis. Sinya, ang ganda-ganda pala. Ay, kasadya. Congressman Bong Suntay sa 4th District. Anyway, sa pagtapos ng aton presentation karon nga aga, ang balita man gyapon sa Kongreso, no, tungod na presentar naton ang proceedings, no, sa Committee on Justice as principal author of House Bill 5202 or the Public Infrastructure Financing and Insurance Act. I joined the discussions at the Committee on Disaster Resilience to advance this important measure. Si Congressman Albi sang Bacolod amo ang principal author sang House Bill number 5202 o kon ang ginaproponer nga Public Infrastructure Financing and Insurance Act. Hambal sang ato niya, Congressman, our country remains highly vulnerable to natural disasters, and this bill seeks to establish a disaster risk financing and insurance strategy to better protect critical public infrastructure and ensure faster recovery after calamities. I am hopeful for the bill's timely passage so we can strengthen disaster resilience and protect essential
our communities. Importante ini, no? Ang hagna nga ginaproponer ni Congressman Albi, i-ensure, no, ang mga public infrastructure naton, especialmente sa mga mga natural disasters bala. Nagligad nga Lunes, nakapatyag kita sang paglinog, no? 5 nga magnitude earthquake diri sa syudad sang Bacolod. Amo na gani nga nagkanselar sa klase ang iban nga mga eskwelahan. Bangod sang mga natural disasters kag iban pa nga mga kalamidad nga nagaapekto sa aton public infrastructure, there is a need nga i-ensure ini. Amo ni ang proposal ni Congressman Albi Benitez. Alang-alang lang aton sini nga panahon. Catch me later tonight, 8 to 9, sa evening edition sang Papi Hour. In the meantime, I am Papi Donard. Oy, may mga panggalidi. Antes ko tapos. Madam LCK, good morning. Monitor ng kami Lumina Vista Alegre. Si Bro Edsel Dayboy Baflor sa Barangay 23. Good morning, Bro Donard. And then si Madam Melka Tumbos Makalalag. Nag-monitor sa ato nga program. Sila niya day and night. Sir Eric Fernandez, good morning. I am Papi Donard. Good morning, everyone. Public interest. This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bulyer! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bulyer! Now na! Ini si Ronda Art Mixdon, nagaagda sa inyo tanan na magpamati sa Radyo Ronda Puwersa. Pagsa kasabado, alas 10 ang takna sa aga, kag Domingo ng adlaw, alas 8 ang takna sa aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Hinsboy Sistina, nagagdagid magpamati kada Domingo, alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bulyer! Now na!